नमस्कार जय जगन्नाथ यात्रा दरबार चैनल आम गहणे अवार्ड प्रोग्राम होता अवार्ड प्रोग्राम रे सम्मानित हेले कौन कह सबुठ बड़ खुशी कथा जो कलाकार एटा सम्मान नुह मु भावी एटा प्रेरणा आउ यात्रा संस्कृति सुरक्षा मंच एटा तार द्वितीय वर्ष गत वर्ष मुझे सम्मानित होती एथर मुझे सम्मानित नहले भी मत डका जाइए उत्सव जोगदेवाई मुझे पार्टी मोर जेहेतु पाखे पड़ा मुझे भारी खुशी लगे एत बड़ गोटे अनुष्ठान समस्त सहित मोर भल संपर्क प्राय डाकिले बड़ भाई मैंने मुझे निश्चिंत आसी पहुँचली बहुत खुशी से कोणार्क गोटे नाटक कंटिन्यू कला राति कंटिन्यू कला कौन नाटक अच्छी जोटा कि प्रयोजक अनुष्ठान समस्त 200 राति प्राउड फिल कले जोटा कि गोटे सेलिब्रेशन होता देखते हाँ निश्चिंत भाव में अच्छी ना बोली कहवानी आमर जिते नाटकटा मंचस्थ हो नाला कहीं भी कहीं भाव नी नाटक एमती हम बोली नाटक जो मंचस्थ है जनादृत है लोक भल लगे तो कंटिन्यूअसली आम जिते कटे यात्रा को नौ बर्तमान सबुआड़े कंटाक्ट शो हो गला आम जानी परसेंटेज शो ना तो जो कंटाक्ट शो हुए कमिटी निर्धारण करे नाटक कौन हम आज कौन हम आसंता रात कौन हम कमिटी निर्धारण करे जिते गोटे नाटक गोटे कमिटी गोटे राति हाउसफुल रहे से कमिटी चाहे से नाटक आउ थे रिपीट है किसी पैसा हम कमिटर इनकम से नाटक को आउ थे करते कोइंसिडेंटली से धीरे धीरे सक्सेस है लोक भल लगे तो एमती रिपीटेडली चलला लोक भल लगे नाटक जहाँपर लोक पाखे पहुँचला बोली आज नाटक 200 राति पहुँची आपण कलाकार किसी कहते भाइराल नाटक प्रमोशन देखो रिसेंट भी गोटे कलाकार कहते नाट्यकार निर्देशन नहीं मु तो बड़ बड़ कलाकार विषय कहबी मु गोटे छोट कलाकार मुझे आसी यात्रा को मुझे बड़ बड़ कलाकार विषय कहीपरि 4 वर्ष है हाँ किंतु एति कहबी गोटे कलाकार धर्म से नुह गोटे भाइराल जानी भाइराल के कर आपड़ जहाँ भी कथा कहे जब भाइराल कर अलग नाटक गोटे कहीं भाइराल करूनी यहाँ कहीं भाइराल है आउ गोटे कहीं से कहीं उत्तर किए देपर यहाँ कहीं है कहीं आ नाटक तो प्रति वर्ष 60टा हो 60टा 2टा कहीं भाइराल हो 58टा कहीं होनी लगे तो या कहीं करूनी कलाकार समस्त सोशल मीडिया दायी नुह सोशल मीडिया हूँ गोटे मध्यम सोशल आपण मत बर्तमान मो पाखु आज 22टा ने आज हजार हजार लोक देखिए लक्ष लक्ष लोक देखिए तो मध्यम ना जो मैंने मत नाटक देखी थे मत के सामना सामने कथा नथिबे आपण मोबाइल फोन भिडियोटा जो देखीदेवे अरे ये पिलाटा नाटक करते ना मत आपण मैंने भाइराल करें कि नहीं लोक पाखे पहुँचले कि नहीं लोक मैंने पहुँचले लोक मैंने भल पाइले ये भाइराल बोली मुझे कहबी आपण मैंने माध्यम आम मानक पहुँचेगा सेमती यात्रा सब कलाकार मैंने अच्छा सिंगल हिट हवा अपेक्षा जो जोड़ी हो जाती से आहरी अधिक हिट हो जाती कान्हा टिकिना एम बहुत जोड़ी आपन क्षेत्र में कौन ना सेमती भूल कथा सेमती बापी पंडा सेमती गौर दास सेमती सुभाष बेहरा जोड़ी हेले हिट हुए जो मैंने जोड़ी हेले हिट हुए भावते संपूर्ण भूल कथा निज कर्म नहीं फल जब तुम ठीक कर्म कर तुम कर्मटा ठीक तुम मालिक भल पाइबे दर्शक भल पाइबे समस्त भल पाइबे जोड़ी हेले जे बहुत जोड़ी अच्छा पूरा खराब गोटे जड़े पूरा टप जड़े पूरा लो बहुत जोड़ी अच्छा परस्पर समसामयिक पूरा लड़ुआ एमती भी जोड़ी अच्छा जोड़ी नहांती से हिट एमती हिरोइन अच्छा सिंगल हिरोइन हिट एमती हिरो अच्छा सिंगल हिरो हिट सब जोड़ी हेले जे किसी हम सेमती किसी ना संपूर्ण भूल तथ्य हाँ आज जाए जब मुझे दर्शक पाखे पहुँची सिंगल लेकिन पहुँची आसंता काली देखिए मुझे सिंगल लेकिन थी वन वन आर्मी पाठ पढ़ी आसी आज्ञा संगीत मतलब पाठ पढ़ी आसी अभिनय पाठ पढ़ी आसी जोड़ी हेल्ले कौन हिट अभिनय करी मो अभिनय दर्शक को मजेबी तान मु हिट जब मतलब लोक कहले हिट मु हिट लोक कहले फ्लप मु फ्लप हाँ चर्चा अनेक हम चर्चा ना मो विषय चर्चा करें तो क्या विषय करेंगे गोटे कलाकार विषय चर्चा हम गोटे कलाकार ना ही कथा उठो कारण लोक मैंने जानती लोक विषय जानने चेष्टा करती हो तो जदि चर्चा उठी भगवान करूँ लोक चर्चा सत हो कौन आपड़ जानी चर्चा सबुआड़े चर्चा पर आम कहानी 2027-28 आमर आम चर्चा हम 2027 मसीह नाटक देखिए सब सोनम ए वर्ष कोणार्क गणनाट्य कार्यरत अभिनेत्री चर्चा को केमती देखुछन भाई जो प्रश्न करला भला जदि चर्चा होची जोड़ी सक्सेस हो दर्शक मानक पाखरे पहुँची पारू
ଏତିକି କେତେ ବର୍ଷର ଯୋଡ଼ି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ସେଟା ସିଏ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ବର୍ଷର ଯୋଡ଼ି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଠୁଛି ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ଜଣ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଆସିଛୁ ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ପାଠପଢ଼ା ହେଇକି ଆସିଛୁ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ବହୁତ କଥା ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥା ତ ସତ ନୁହେଁ ନା ଦେଖାଯିବ ଯଦି ସତ ହେବ ସେଟା ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବେ ସତ ହେଲେ ଭଲ ହବ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେବ ଖରାପ ବି ହେବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବେ କେବେ ଡର ରହେ କୋଉଥିପାଇଁ ଏମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗେ କାରଣ ବେଳେବେଳେ ସତ ସହିତ କିଛିଟା ମିଛ କଥା ବି ଆସେ ନା ସେଥିପାଇଁ ମିଛ କଥାଟାକୁ ବେଳେବେଳେ ଡର ଲାଗେ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯାତ୍ରାକୁ କାହିଁ ଚୁଜ୍ କଲେ ସିନେମା ବି ବହୁତ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଥିଏଟର ଆଉ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରୁ ସିରିଏଲରେ ଆଉ ମୁଭିରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୋଟେ ପରଦା ରହିଯାଏ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟିଷ୍ଟଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପରଦା ରହିଯାଏ ସେଠି ଇମୋସନ୍ ବିଲ୍ଟଅପ୍ଟା ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ମୋତେ ଲାଗିଲାନି କି ମୁଁ ସେଠି ମୋ କ୍ୟାରେକ୍ଟରକୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେଇପାରିବି ଆଉ ମୁଁ ଯେତିକି ଶିଖିଛି ସେତିକି ପୋର୍ଟ୍ରେ କରିପାରିବି ମୋତେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଚୁଜ୍ କଲି ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତ ଭାବି ଦେଇଥିଲେ ଯାତ୍ରାକୁ ଯିବି ନାଇଁ ମୁଁ ସିନେମା ସିରିଏଲ୍ କରିଛି ବେଳେବେଳେ ବି ଅଣଦେଖା ହେଲି ସେଠି ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୋତେ ଲାଗିଲା ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ମୁଁ ଯୋଉଠିକି ମୋ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରକୁ ମୁଁ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋ କରି ଜଲ୍ଦି ନୁହଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋ ଅଡ଼ିଏନ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କନେକ୍ଟ ହେଇପାରିବି ଅଣଦେଖାଟାକୁ ଯଦି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ଯେମିତିକି ସେଠି ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳେନି ଟାଇମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେଠି କିଛି ନଥାଏ ସେଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ହେଇଗଲେ ମାନେ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲେଣି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଭଳିଆ ନ୍ୟୁ କମର୍ ଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ର ଭ୍ୟାଲୁ ସେଠି କିଛି ନଥାଏ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ମିଳେନି ସେଥିପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଯଦି ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନଥିବ ସେଠି ଗୋଟେ କଳାକାର କେବେ ବି ବଞ୍ଚିପାରିବନି ଯାତ୍ରାରେ ଅଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଫିକ୍ସ ଅଛି ରାତି 11ଟାରୁ ସକାଳେ 6 କି ସକାଳେ 5 ଭିତରେ ଆମ ନିଜର ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ନିଜର ଯେତିକି କାମ ଅଛି ସେତିକି କରିକି ରହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ସିନେମା ସିରିଏଲରେ ସେଇଟା ନଥାଏ ସକାଳ 7ରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟାଇମ୍ରେ ଡକାଯାଇଥିବ ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ତୁମେ ଜୁନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କେତେବେଳେ ମେକଅପ୍ ନେଇଥିବ କେତେବେଳେ ତୁମର ସର୍ଟ ପଡ଼ିବ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଠିକଣା ନଥାଏ ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ ପୁରା ନ୍ୟୁ କାହିଁକି ସେ କଥା କହିବି ମୁଁ ବହୁତ ଶୁଣିଥିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ କଳାକାରମାନେ ର୍ୟାଗିଂ କରନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି ନିଜ ଝିଅ ନିଜ ସାନ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ମୋତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ବି ସେଇଟା କହିବିନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତି ଝିଅମାନେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେମାନେ ଆଖି ତଳ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ସୁନ୍ଦରତାରେ କମି ଆସିଯାଏ ଆପଣ କେବେ ଭୟଭୀତ ନୁହନ୍ତି ହଁ ବେଳେବେଳେ ଭୟଭୀତ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଆମର ପେସା ୟାକୁ ନେଇକି କେମିତି ସେଟାକୁ ମାନେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିହେବ ସେଇଟା ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ କେମିତି ଯାତ୍ରା ସହିତ ନିଜର ବ୍ୟୁଟିଟାକୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିହେବ ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ସିରିଏଲ୍ କିମ୍ବା ସିନେମାର ଅଫର୍ ଆସେ ଆପଣ ଆସିବେ ନାଇଁ କେବେ ବି ନୁହଁ କେବେ ବି ନୁହଁ ନାଇଁ କେବେ ବି ନୁହଁ ବିଲକୁଲ ଆସିବେନି ନାଇଁ ଯାତ୍ରା ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହଁ କରିବେ ଯାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବି ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ରହିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି ଏଇଟା ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହିଁ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାର ଭାବରେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟା ସେଟା ଆମର ରାଇଟର ଡିରେକ୍ଟର ଆମର ମାଲିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଯାହା ଦେବେ ଯାତ୍ରାରେ କେଉଁ ନାୟକ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଆକ୍ଟ କରନ୍ତି ବୋଲି ନାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାୟକମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି ନାୟକ ନାୟିକା ତ କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ କେତେ ଜଣ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ମୋର ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା